ina ni passeport ka bonyona ne ka mirla o te aras 24 kelen ka kuma e Mali kono o te aras 24 kelen kunkan ko e Mali kono ne be ta montasi downi publication downi kuma do fo aras 24 kan Facebook sanfɛ ka ta ka privé la ka menacer parce que ne aka video mi lame kuma o be video in kono o liye menacer de ni te cɛye kana to ka ji da cɛw dusukun kan ni cɛ minnu b'u ka cɛya la n'u b'a fɛ ka faso bɔ bolo la n'u b'a fɛ ka faso denw dɛmɛ kana to ka ji da olu dusukun kan mais alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ y'i bɔ yɔrɔ de mɔgɔ y'i bɔkolo de mɔgɔ y'i bɔ sira de bon an tɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ kan mais i bɛ wele cogo min Baba Kamara ka kumaw f'i ye an fana bɛ wele ka kumaw f'an ye o fɔcogo kelen in na si ala gosi tɛ mɔgɔ si ma fisa ni mɔgɔ ye joli bɛɛ ye joli de e ye Kamara de mais dɔ de bɔra k'a fɔ i ye Kamara min ye e tɛ Kamara hɔrɔn ye i ye Kamara ɲamakala de ye hɔrɔn ma fisa ni ɲamakala ye dɛ mais ni ɲamakala tiɲɛna ale de bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ hɔrɔn kan parce que espace min b'aw bolo diɲɛlatigɛ kɔnɔna la o tɛ anw bolo hɔrɔn dan y'i dan yɔrɔ dɔrɔn de ɲamakala bi i bɛ se ka hɔrɔnya kɛ wa i bɛ se ka ɲamakalaya kɛ jiginna t'i la dɔgɔyali t'i la nɛni t'i la a côté si la mais ɲamakala u fana bɛ ɲɔgɔn ye ɲamakalaw fana bɛ ɲɔgɔn ye komi hɔrɔnw ka hɔrɔnya bɛ ɲɔgɔn ye cogo min histoire dɔ bɛ an delila k'a kun tigɛ Facebook in sanfɛ mais n'an ko an k'a lase a bɛ kɛ lagosili an tɛ se mɔgɔ si ma mɔgɔ si nɔfɛ an ye tasuma min ye an tɛ binkɛnɛ jeni binjala nɔfɛ k'a f'i ye dɔrɔn n'i b'a fɛ ka ko de lase aras 24 ma i ka misɛn k'a f'i ye ni e bɛ bɔ ka aras 24 attaquer Mali autorité nɔ la e ka misɛn e tɛ se ka foyi kɛ 24 la maliyɛn maliyɛn bɛ diaspora la bɛɛ lajɛlen de ka bɛnkan ye nin ye bɛɛ lajɛlen de ka kumakan ye nin ye i b'a daminɛ welewele ka video la Yasini Balo ka video la Mahamadou Kante ka video la mɔgɔ wɛrɛw ka video la n tɛ se ka bɛɛ fɔ ni appeli labilara minnu bɛ video kɛ est ce que olu de b'u yɛrɛ wele wa est ce que olu de b'u yɛrɛ wele ka interview kɛ wa mɔgɔw de b'u wele mɔgɔ minnu b'u wele an b'olu kumakanw mɛn a bɛ dɔn k'a fɔ olu video sigili de se t'u ye sinon a ka d'u ye k'a kɛ don o don ka video kɛ k'a sababu kɛ an b'olu kumakanw mɛn donc nin kɛlɛ in tɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ e ka kɛlɛ tɛ dɛ parce que e ye min ye e ye naabɛ diya de foronto ɲininka naabɛ kalaya o ye anw ye mais e ye naabɛ diya de mais ne ka miiri la an delila k'a ye e kɛɲɛko caman dir'i ma Facebook in sanfɛ yan danni ye e se i dan na nin Facebook in sanfɛ yan Facebook kelen kelen i jiginna pewu ka tunu pewu Ola. Ok, bon, an tɛna video janya a ye video partager Kamara k'a sɔrɔ n k'a ma la ko Kaparal n'a ye Kaparal su n'a y'o lawuli ka tila k'a dantigɛ Baba Kamara de don a ye Kaparal in bɔ a kan parce que Kaparal tun ye faso jɔla ye Kaparal tun ye faso den ye Baba tɛ faso jɔla ye Baba tɛ faso den ye wa ni mɔgɔ kuntanya baara ni nin batara baara ninnu b'u mɔgɔ damadamaw de bolo Facebook in sanfɛ Buba Fane de delila ka ne Mamadu Baraji ta ko ne Amadou Koufa ye n tɛ Amadou Koufa ye de n ye Yadi Agali de Mandela Cissé a fana y'a mana ko kɛ ka ne ta kan publier ko ne ye jahadisi ye n tɛ jahadisi ye de n t'a dɔn n ye suran tere de aw tɛ taa ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ taa ɲɛ mun kama mais nin ye mun hasiliya yɛrɛ ni mun ɲɛngoya ni c'est à dire n ma se k'a faamuya quoi donc a da bɛ tulu la dɔrɔn a ka to a la mɔgɔ wɛrɛ kana se ka fɛn sɔrɔ an bɛ bɛɛ ka n'a bonya kelen kelen faso in bɛ jɔ a diyara mɔgɔ in min ye o a ma diya mɔgɔ min ye o faso in bɛ jɔ bi a bɛ jɔ sini an bɛ min foli kɛ o ye Facebook dabaga ye Ala ni ce Facebook ni ce Ala ni ce WhatsApp ni ce aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dogo n'aw ka hakili in yɛrɛ an b'a hakili kelen kɛ ka bɔ n'a ye awɔ publication kuntanw profil kuntanw ani page kuntanw ni page kɔfɛtaw ni page ɲɛfɛtaw e Baba Kamara e ye filakɛ ta ka taa bila i fɛ yen ka Mali bɛɛ nɛni Mali bɛɛ
ka beneni puloba ako mogo be sederi video lame mogo ba patase mogo be kumana togoe aya be baneni e baba de tunoro donc avec mogo lafile unta ka tu blanc fe ka mogo uneni ka mogo doya avec mogo ta avec forfait duma avec publication coulon ke mogo ka ni wali pasu ni wali feunye aw be se ka dabla avec ka taw dogo yoro minyede aw be ka taw dogo dibi min kono de aw de o dibi e quoi faut que aw ko de famu aw be taw dogo dibi min kono aw de o dibi nye parce que abe wole chogo mi ambe wole te abe ye yoro mi ambe ka ye ka teme aw kan yere mais aw de ka donia tola e batiki ko baga sa e ka sira jumen bola be binde ka kadama e ko ai oh ni aw ko ai na we continue de la ni mo mi bora dron ko be ka autorité kele ko ka autorité blasira donc ami ba to jamana be dembe be hera so abe bo tiki kama pour autorité ka aw sama kana ka tla ka fenda uma o dron pe de aw ka solution sino solution wore foite aw ka aw tate faso joyede ka se der to atani flala banjugu jukure abe Chine Usai Drame abe Angola ou ye bloqué de dilan ka bo Angola ka black na France sederi mogo fe ede tunye onye mogo e o ya soron iko don nu ka bloqué beaucoup vous ferez e bi ta ke fouiller est-ce qu'il y a que fouiller wa il m'a que fouiller ye mogo don nu la gosi e tabolo be ni de dien kono do beta dronga sentike ka ba kono do beta dronga sentike ka ba kono bo be aras 24 ka toy aras 24 abora du do de kono abora kabila do de kono abora dugu do de kono abora jamana de kono minye mali iye mali chuko me ay mali yete ibi ka kele uni alors kana kepe voilà c'est bon voilà ibi se ki ka kolo kala ba ko munke ibe continue la ibo anka demse nye kutoyi ube ka kuma fo ube ka mali bede ka kuma fo ube ka kele ko ube ka mali bede ka kele ke mogo munu beta sigi awe mogo toro uye mogo toro konsila datugu yani konsila ka datugu bara jumen tume konsili la bara jumen tume wani konsili daile la ni bara tara ka teme ninka ni nina teme na sanwore ka teme ambena min keleke uye ka konsili kono ni e yoro fale ni ma kono mogo fale foi furudimi bila ka furudimi furake abe furu mina ni bise ka tige ka bo aflika dore bla no la bay abe nyawo aéroport jora ka ke tan fly ni ay nye dara ka iba fuko nye dara aéroport ka e don la do ta video ke mogo tumbe wa est-ce que mogo tumbe mogo de aéroport ke aéroport est-ce que aéroport de va ke aéroport fa musa do ni mata nyumba nyuma de kakila aka mogo bla oh là bon hop voilà c'est bon waka mogo bla ku ka faso joke tranquillement tranquille amba fo be ka foko follow la min tumbe kana o de te kana tugun parce que folo la an tunye bobo ye folo la an tunye nambara ye folo la an tunye fiento ye ala tuma dada ma nambe kuma me bi ala ye dada ma Facebook ala tuma nye da ma nambe yelike bi ala ye nye da ma Facebook donc an ba ye an ba fo o de ba to jamana betanye wa betanye fana a teke ok video be ka tike bon on mena joya donc si ça avait vidéo intla aba soro chogo min ka lame al na ma lame aba don kuma min fora kumina a fora de kafoni ballon tan kata kogola ballon me segi yere de ma na be min kono min te al ni parce que ni ay be ka fere jugu tige fere jugu jume ka publication ke ko re bi kono min toy wani sera aras 24 ma do de la ka ne wulo a soro me malaw ameka ta ka dala de ameka ta ninke ikana take na ko mi la mo de ka bora sanfe ka bindu ma bim akorobo ni ya korobo ba don ko akacha ka boke jamala ita don ko akacha parce que biso ko sutura mais na tlali la jamala iba don ko kacha voilà mogoshi tate mali be de talo mogo tonso be itabe donc abe nya choko na mba ketende parce que de muso masira soro kata malla ibe na ko be menasi ke ibe na be confiance ka ambassade mo fe conseil mo fe non sans bat amma ko fo itala mais ata mbali ka anta info ata mbali ka anka ko keta o ke mimba to namba ka hake soro awo amba fo an kunte ti wanda te fra voilà donc on ni video jayana abe negebo donc me commentaire ke la fo munu ba nyumana al mire na na juguma ya mbi fo wa cheoche
o ye cɛ de o ye muso de ni katinina b'i bolo ni katinina t'i bolo i ka kɛlɛ de ni mɔgɔ de delila ka don video kɔnɔ Yacine Balo ka video k'a wele ka kuma an ye kuma kan mɛn i ka kɛlɛ de ni mɔgɔ delila ka commentaire kɛ Yacine Balo ka video la i ka kɛlɛ de ni Belebele ka video la i ka kɛlɛ de ni Mamadou Kante ka video la i ka kɛlɛ de ni Aras 24 n'a y'aw di a y'a kɛ singo min k'a da aw da mais a kelen tɛ dɛ mɔgɔw b'a kɔ dɛ aw hakili tara ko mɔgɔ minnu b'a kɔ wa olu de b'a kɔ k'a ta yan ka taa bila Mali la fana voilà u ye ne labɔ groupe kɔnɔ ko parce que ko ne dɔgɔnin Aras 24 c'est mon petit oui c'est mon petit pourquoi je me casse que de dire que c'est pas mon petit c'est mon petit ouais n'a ye min kɛ n'a man kan n b'a f'a ye n t'a y'o de n t'a ti n t'a neni ni manka i mankan ka nin fɔ i mankan ka nin kɛ a banna n t'a y'o de mais k'a tiɲɛ ka jogo ta k'a da la ou bien ka tɔgɔ da la min t'a tɔgɔ ye ou bien ka jamu da la min t'a jamu ye n'an b'o kalama n'an tɛ bɔ ko fɔ ayi an fana an ka hɔrɔnya a t'an permettre ka se fo niveau ma voilà donc ça fait o dɔrɔn de don k'a fɔ an bɛ tɛmɛ an bɛ foli kɛ tuguni an bɛ Diko kanubaga bɛɛ fɔ maliyɛnw aw kana to ni tun y'a dɔ ye ni tun y'a dɔn o caman y'a sɔrɔ ala k'an kisi o ma ne ka guide je vais vous dire ne ka guide Ben Adama Jara Ben de cerveau parce que o de foli fana a bɛ digi dɔw la n'a digira mɔgɔ la i b'i yɛrɛ de da k'i yɛrɛ kantigɛ i t'a yɛrɛ n t'a yɛrɛ kɛ ah ok a ko ale tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ka fanga in ta k'a d'a ma tuguni ko a b'a to i bolo ko i b'a k'i sago ye wa maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ten fana ni ala ka jɛ ye Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ bi tɛ dɛ mais n'an m'a daminɛ a bɛ ban don jumɛn ni anw m'a daminɛ a bɛ ban don jumɛn fo dɔ de k'a daminɛ dɔ k'a bila a camancɛ la dɔ k'a ban c'est ça Abubakar Umar Usman Ali u fɔra ɲɔgɔn kɔ de f'an filɛ jɔyɔrɔ min na n'an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a tɛ se e ma a tɛna tɛmɛ e la voilà bon ko fana gɛlɛya tuma o de y'a nɔgɔya tuma ye voilà mɔgɔ si tɛ ko i b'i kunkolo bila kɔlɔn kɔnɔ ko bɛ tila k'a fɔ ko i b'i kunkolo in bɔ kɔlɔnkala kɔrɔ o solution t'i bolo ɲɔsi masi min b'aw bolo a b'an bila a kɔnɔ a b'a si n'an ye o dɔrɔn de tun don big respect an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ donna video kɔnɔ hali n'i ma don a kɔnɔ n'i bɛna don a kɔnɔ bɛɛ folen don